Ging, sinawa Ging, oh. Lagi na, okay. Okay, one at a time. One at a time. Kinelay. Isog kang mama, oh. Isog ang mama, oh. It's fuzzy, yeah. Ah, pwede na na si Ayaw ang hair niya. Kami ang hair. Hair. Sikap ko. Sikap ko yan, dali. Kup kayo. Kinelay lang kay mapanasinahanan. Nadakpan ra jud. So ano pa kayo siya? Ang easy pa kayo siya. Ang mama, oh. Hala, ang mama. 4 months? Oh, 4 months lang na siya. 4 months old yan. Ay, bata pa gid ay kaayo na. Tanaw gid ang lang. Saya sa iyang 4 months. Ano man siya? Brown? Sila mga kuan o. Ano kayo? Sibi kaayo no? Mommy. Ikaw ba? Unsa daw ang sayo? Nana? Na, hi. Hi, baby llama. Hi, baby llama. Okay. You're okay, baby llama. Just the neck, just the neck. Hi, baby llama. Hey, baby llama. Can I touch? Ay, Kaayo. Baga kaayo. hey. Okay, slow, slow, slow. Hey, baby llama. Hey. Slowly. Okay. Oh. Oh. Okay, baby llama. You're good, you're good. You're good, man. It's okay. Let's touch the baby llama. Noah. Huh? Baby Jerwin is a baby llama. Look. Oh, yeah, they like Touch the baby and llama. lay in the ground. Mm-hmm. Roll around and all that stuff, so that's why it's all dirty. They have a really soft coat. Smile, gusto ka mag-solo? Awit? Di ko kaano. Ali, dali ko eh. Kay napuyo raman siya. Kaya, Di mo ka makasulog hawit. Di, ambe. May imong video. Gimana siyang kargahon? Kargahon. Daan ka, ini siya. Yan, karga ha? Para sa kong. Didat, diani lang. Tiyan ha? Ah. Para akong style. Okay. Ano mo yan?